Assalamualaikum and very good afternoon to all of you. Welcome back to our class BAA 2213, the Reinforced Concrete Design 1. Today we will continue our last lecture, which is about the design theory. So we stopped here last Monday about the characteristic loads and or the actions. Actions is a term used in Eurocode 2. If you open the Eurocode, you will not find load, but you will find the term actions. Actions mean loads, okay, ataupun beban. So okay, the value of actions are given in Eurocode 1, okay, which is the actions on structures. It can be divided into two. First of all is the permanent actions, or we label as the GK. You must be familiar with this one, G, and then the kecil, huruf kecil bawah ni ada K. Cara penulisan kena betul, you jangan tulis macam ni, G, K, this is not right. Okay, you kena tulis macam ni, G, huruf besar, and then kecilkan sikit, K. Okay, and then the variable actions, or the QK. Okay, the Q and K. This is variable actions and the permanent actions. We have to consider. Okay, this one is considered as the gravity load. Okay, gravity load means the load that act vertically on the structure. Okay, actions. Okay, permanent. The permanent actions is actions or the loading which are normally constant during the structure's life. It includes the weight of the structure itself and all the static components. Okay, so we must consider the self weight of the structure. As an example, if you want to design the beam, in order to calculate the bending moment, shear force, and so on, we must consider the self weight of the structure. We must, which is depend on its size. Okay. Okay, the larger the structure, the heavier the safe weight. Okay, example of permanent action is the safe weight, as I mentioned before. Okay, beam, column, floor, and walls, and also the finishes. Finishes, just like the roof tiles. Okay, the roof tiles. Sorry, the finishes is include the tiles on your floor. And also sometimes in the roof, if our building is like this one, okay, we have this is the second floor, this is the first floor, and this one is the ground. Is if our building is flat roof, so we have what we have some materials we call as waterproofing. Okay, in order to prevent the rainwater from being leaked into the building. And also we have permanent partitions. Partitions, let's say we have partitions. We have maybe we have the brick wall, okay, at the outer part of the building, or at the inner part of the building. We have lighter materials to separate between spaces, which name as partitions. Okay, and the variable actions, okay, we label as the QK, are more difficult actually to determine accurately. Being estimates are based on standard course of practice or past experience. Okay, the values adapted are based on observations and measurements, and it is less accurate than assessment of the dead loads, because the dead loads is something we can see permanently. Like let's say if we have a big beam, let's say this one, okay, 300 times 600, so we can measure the volume of the volume of the concrete, and then we multiply by the density, and we can get the weight. Okay, because the density, okay, the density is equal to weight over the volume. So we know
density of the concrete, and then we know the volume, so we can get the weight. Okay, example of the variable action is the weight of building occupants. Okay, building occupants is like a human enter the building, like our house, our hospitals, let's say school, classroom, and so on. Okay, when the students and the lecturer enter the classroom, it becomes a variable loads. I mean the weight of the students and the weight of the lecturer become a loading. We call it as a variable load, okay, which is not permanent, because at a certain time it will go. Okay, maksudnya kalau ada satu bilik ataupun satu ruang, student masuk, pensyarah masuk, duduk bersama-sama, itu adalah menjadi satu beban kepada bangunan ataupun struktur tersebut. Dan termasuk juga adalah furniture, okay, furniture seperti meja, kerusi, apa saja yang ada furniture, termasuklah almari, peti ais, katil, meja komputer dan sebagainya, rak buku, semuanya dikirakan sebagai, dimasukkan sebagai kategori sebagai variable loads. Termasuk juga machinery, mesin yang ada dalam bangunan, aircon dan tempat apa-apa lagi yang ada, termasuklah sebagai variable load. Dan juga return earth or water. Okay. Tapi bagi saya, kalau water, saya lebih suka water. Sebab kalau building kita di atas, let's say this is our building, okay, 2-story house. Let's say kita ada water tank dekat atas ni. Biasanya bawah ni adalah bahagian toilet. Kita ada water tank. This is our water tank. Saya lebih suka anggap water tank ini sebagai permanent load. Sebab water tank ni, dia ada automatic kan. Bila certain level, bila air tu dia drop, dan dia akan automatically refill. Betul tak? Dia akan ada valve yang akan dia terbuka, so air akan kembali diisi secara automatik sampai dia penuh, dan valve tu akan tutup pipe tu secara automatik. So bagi saya, dia seakan-akan sentiasa berada di situ, kecuali lah kalau water tank ni dah kering. Okay. Then this is the wind load. Although wind load is a variable action, it is kept as a separate category. Okay, as I mentioned before, the variable actions is acting vertically. So this is your building, let's say. This is your building. So the variable actions, okay, this is your column and your beam. The variable actions is like this one. Okay. It will act vertically. And then the wind load, when the wind comes here. Okay, it will act horizontally on your structure. And another lateral load, another load that acts horizontally is what? Do you know? Any other loads that acting vertically on your structure? Ada siapa tahu beban yang bertindak secara apa yang cakap? Beban yang bertindak secara vertical, beban yang bertindak secara horizontal on your structure. It's the earthquake. Okay, gempa bumi. Okay, earthquake load acting horizontally and sedikit vertically. Tapi yang vertically itu sebenarnya boleh diabaikan. Kalau bangunan tu terlalu besar, means dia terlalu berat, so dia acting vertical action, maksudnya dari bawah ni, dia boleh diabaikan. Okay, negligible. But yang horizontal from earthquake, from ground shaking, dia akan bergerak macam ni. But it's okay. This one you can learn more in BAA 4273, my elective subject later. Okay. So you must pass this subject first before you can proceed to this one. Okay, so this is the partial factors of safety. It relates to limit state design, which is commonly used in modern structural engineering design.
okay, the partial safety factors are applied to the loads, which is actions and material strength to obtain a safe design. Allowance of possible variations such as constructional tolerance will be considered, and this is applied to the strength of materials and the actions. Okay, let's say this one. So in order to get the design strength, we must apply the partial factor of safety. This one is the from the properties. Okay, properties of materials. Okay, this is the value determined by the code, so we can get the strength. Okay. Okay, this is the example of value of partial factors of safety applied to the materials. The value is we can refer the code later. Okay, for this is for the ultimate limit state, and this one is for serviceability limit state. And design of assumptions and accuracy. Okay, this error. Okay, some error maybe due to the design assumptions and inaccuracy of calculations, possible unusual load increment, unforeseen stress redistributions, or constructional errors. Okay, these factors. So that's why we need safety factors, because maybe our concrete did not achieve the level of strength, or maybe the error during the constructions, so it will be covered by the safety factor. Okay, this is partial safety factors at the ultimate limit state. For the permanent actions, okay, we have unfavorable, we have favorable. Okay, so this one for ultimate limit state, okay, the design load for the permanent actions, we multiply by the factor of 1.35, and for the variable actions, we multiply the value by 1.5. Okay, this is recommended by the Eurocode. Okay, that's all from the slide. So I hope you know about the loading. So I have another materials to share actually. Okay, about the loading, semua dah ada Eurocode 1 ke? Semua dah ada ya. Saya harap semua ada Eurocode 1. Saya nak share about loading, how to determine the loading. Okay, ini yang pernah ambil diploma, saya rasa pernah kira benda ni. Okay, variable load on the slab. Yang tak pernah, this is maybe your first time. So use this opportunity to learn. Okay, this is yang saya this is from my workshop. My workshop, I conduct a workshop for your final year students. Okay, I conducted workshops. Okay, type of actions. Macam saya sebutkan tadi, kita ada permanent and variables. Okay, this one. Okay, static or dynamic. Dynamic load is continuous. Okay, like earthquake and wind. So we have dead or fixed load. We have fixed load is the safe weight of structures or fixed building elements. Fixed building elements just like macam apa water tank lah. Okay, water tank dekat atas tu insyaAllah dia akan fix. Okay, selagi digunakan, selagi kita akan fix. Kalau dia tak digunakan pun, kita akan remove dan kita akan ganti dengan yang lain. And then the live load, okay, kalau dalam British Code, kita panggil dia live load. Okay, tapi kalau dalam Eurocode, kita panggil variable actions. Okay. Okay, so this one, gravity load. Okay, combination of GK, which is the permanent load, plus the QK, and get it act vertically, and the wind load will act on the surface of the building, and the earthquake load is acting from the ground shaking.
Okay, first of all that you must know, you must keep in mind how the loads are transferred to the soil. Okay, the most engineers kalau dia buat silap di sini. Dia tak faham laluan beban. This is saya yang agak membimbangkan dan kritikal juga. Kalau you tak faham laluan beban, you tak boleh hasilkan key plan yang tepat ataupun yang terbaik. Sebab you tak faham laluan beban. Okey, kalau saya tanya kat sini. Laluan beban tu bermula daripada mana? Anybody? Okay. Atas bawah tu tampung bang. Macam mana? Atas? Atas tekan, lepas tu bawah support masuk load bearing di tanah. Okay, Soil load bearing. Okay, good. Betul? Okay. So dia macam ni, kita ada slab, kita ada beam, kita ada column, kita ada footing. Okay, bermula daripada slab. Okay, contohnya kat slab ni apa yang ada pada slab? What we have on the slab? Slab kita ada slab adalah kita ada safe weight. And then kita ada finishing. Finishing macam saya cakap dulu sama ada tile ataupun waterproofing. And then kita ada di sini mungkin kita ada sebagai this is permanent load. Okay, permanent load sebagai GK. Kalau kita ada slab kat sini kita ada mungkin kita ada orang, kita ada occupants pada building ni atau kita ada furniture. Mungkin kita ada apa-apa lagi material yang boleh alih, kita namakan itu sebagai variable load ataupun QK. Ia bertindak secara vertically, it acting vertically on the slab and then the slab will transfer the load to the mana dulu? Dia transfer ke mana? Beam. Okay, good. Okay, we transfer to the beam and then beam will transfer the load to the column and that okay, this is laluan beban tu dia akan being transferred to the foundation, okay, either pad footing or pile cap and then to the soil, to the earth. This is ini yang you kena faham sangat-sangat. Kalau you tak faham yang ni, itu yang banyak kadang-kadang berlaku kegagalan struktur sebab tak faham laluan beban. Contohnya kalau you sebagai manusia, okay, orang lidi lah ya, you akan ingat ni sampai dah kerja ni pun akan ingat. Okey, lukisan saya you akan ingat sampai dah kerja nanti. Petang-petang tak payah stres sangat lah ya, kita happy-happy je. Okey, happy, dia senyum. Okey. And then dibawa seketul batu bata contoh dia. Okey. Dibawa seketul batu bata seberat 1 kilogram. Okey, beban tu pergi mana? Beban daripada batu bata tu pergi ke mana dulu? Disupport oleh apa? Tangan. Yes, jari dulu. Okey, jari you akan kemudian sampai tangan ke lengan you. Kemudian dia akan support pada badan kan? Tulang belakang. Pada badan you, kemudian sampailah pada kaki, dua kaki. And then dia barulah disupport oleh you punya tapak kaki. Pindah ke kasut, kalau you pakai kasut, sebelumlah dipindahkan kepada tanah. Ini yang konsep yang you sangat-sangat kena faham. Ke mana beban tu akan pergi. Kalau dia angkat kaki di sebelah, okay, contohnya dia angkat mamat ni, dia nakal sikit, beban dia pegang. Okay, kaki dia sebelah dia angkat. Sebelah aja yang kat tanah. So dia tak pergi ke kaki ni, dia pergi ke kaki yang sambung ke tanah tu, bawa sampai sini. Okey? Boleh faham tak? So you cuba bayangkan, okey, macam mana beban tu bergerak. Kan, you tengok kipas tu dekat shilling. Contohnya kipas dekat shilling tu dia pergi kat mana? Dia pergi dekat slab yang atas. Betul tak? Kalau rumah dua tingkat, dia pergi kat slab yang atas. Lepas tu baru slab tu akan pergi ke beam pergi ke column pergi ke foundations. Contohnya macam ni. Okay, this one. Kalau rumah dua tingkat, ni ada beam. Sebelum beam tu ada slab. Okay. This is you punya kipas. Kipas tu pergi mana? Beban tu. Beban tu dia pergi ke slab. Dia akan tembuk dekat slab. Lepas tu baru dia pergi dekat beam. Lepas beam baru pergi column baru pergi foundation. Kalau tingkat yang atas sekali, contohnya dia tak ada slab tapi dia ada roof trusses. Contoh kat sini. Dia ada roof trusses. Kipas tu pergi sangkut pada roof trusses.
Roof trusses sometimes dia pergi beam, lepas tu dia pergi column, terus kepada foundation. Itu yang katakan laluan beban. Okey, ini yang kita faham betul-betul. Okey. Okay, kelas, kita sambung balik. Seperti yang telah saya terangkan di awal-awal tadi, kita ada dua actions dalam bentuk vertical, which is permanent and variable. Okay, and inilah contoh-contoh permanent actions adalah safe weight of the structures, waste of finishes, shielding, services. Services means permanent machines, let's say the aircon and the kipas ataupun apa lampu dan sebagainya, dan termasuk juga water tank. And characteristic okay, variable actions adalah variations in time is not negligible. Maksudnya dia adalah loading yang berubah-ubah mengikut masa. Ini termasuklah people, furniture and the equipment. Okay, and this is the, if you can find this work, okay, this is the book, work example to Eurocode 2, volume 1, the concrete center. From the concrete center is the publisher. Okay, in this table, table 2.14 is listed the density or the load, okay, or the weight of the materials. Okay, this is the density in unit of kilonewton per meter cube. Density of plain concrete, reinforced concrete, screed, plywood, steel, water, brick work, asphalt and soil clay. And di sebelah kanan ni, okay, the right side is the load in unit of kilonewton per meter square. The suspended ceiling, carpet. Okay, I will explain later what is the meaning of kilonewton per meter square. Okay, the brick wall, brickwork, services, purlin, tiles, and so on. Okay, you can refer the value later. Okay, in this okay, this one is Eurocode 1. Okay, this is the source is Eurocode 1. You can find this table later. Okay, the variable load divided into several categories. Category is let's start from A, B, C and up to K if I'm not mistaken. Okay, let's say the category A is the areas for domestic and residential activities. Maksudnya adalah area domestic dan juga kawasan kediaman. Contohnya adalah rooms in residential buildings and houses, bedrooms in wards in hospitals, bedrooms in hotels and hostels, kitchens and toilets. So it's under category A. Kalau kita tengok di table 6.2, apakah loading dalam kategori A itu adalah dimasukkan kategori A, contohnya floors. Floors adalah you punya lantai. Stay adalah dia punya tangga and balconies. Okay, this is the loading. Kilonewton per meter square, the value is between 1.5 to 2.0 for the stairs, 2.0 to 4.0, and for balcony, the value is 2.5 to 4.0 kilonewton per meter square. So we can use our engineering judgment to select the suitable value. Okay, contohnya kalau untuk rumah kediaman, rumah banglo 2 tingkat, untuk bilik tidur adalah you ambil 1.5 hingga 2.0. So kalau you rasa bilik tu tak adalah banyak sangat kegunaan dia, so you boleh ambil 1.5 kilonewton per meter square. And this is in the case of imposed load, but usually our practice is on the slab we use this one. Okay, kilonewton per meter square. Okay, I will explain later. And this category B is office areas, kawasan untuk office. Okay, the value is from 2.0 to 3.0 kilonewton per meter square for areas. Okay, I mean fairly distributed load on the slab. Okay, and this one is QK, means if we consider the load as the point load, the value is 1.5 to 4.5. So under category C, you can read this one later. Okay, one by one, you can just find the Eurocode 1, and then you can find this table, and then you can match the category, every category, and the loading.
suggested by the Eurocode. Okay, and this is a category AF is for parking and the parking area, okay, traffic and parking areas. Category G is the parking areas for heavier vehicles. Okay, and this is H for category H is for roof. I also for roof. K, okay, H, I, and K is roof, but for different situations. Okay, and this is the roof loading. Okay, imposed loads on roof for category H. Okay, it depends. Okay, the value is here. Okay, this is roof not accessible except for normal maintenance. Maksudnya bumbung ni dia tak boleh akses kecuali untuk maintenance. Mungkin yang naik cuma 2-3 orang saja untuk kerja-kerja maintenance, untuk cat, untuk ganti yang bahan-bahan yang rosak dan sebagainya. Okay, so kita gunakan kategori H dan value-nya adalah QK adalah 0.4. Okay, sorry. UK-nya adalah 0.4 kN per meter square. Okay, tapi national annex, okay, this is okay, based on national annex, okay, Malaysia pun keluarkan juga kita punya standard sendiri. So kalau kita ada nilai-nilai yang kita propose, okay, Eurocode adalah Eurocode daripada Eropah, dan kita nak gunakan di Malaysia, kita kena sesuaikan juga dengan keadaan semasa. We must do our own research so we can propose our own value. Okay, contohnya kat sini. Okay, at or below ground level, the forces, okay, the imposed loads is higher than the upper floor level. Okay, this is the value. Okay, let's say this is bedroom in hotel and hospital. We increase up to 2.0 for safety. Okay. Okay, this is the value by national annex. Okay, this is, let's say, the beams. Okay, how? Okay, the load acting on beam, okay, comes from two, which is permanent and variable. The permanent is from the beam's safe weight, the brick wall or the beam, slab safe weight, and the dead loads from slab. Okay, dead load from slab will be transferred to the beam, and also for the variable actions on beam, it comes from the slab imposed load. Let's say this is the slab. Okay, the slab is being supported by the beam. This is the beam. Let's say this is also beam. Okay. So, okay, let's focus to this beam only. So the load from this beam. Okay, let's say kita buat macam ni. This is the beam. Okay, kita ada the load is from the safe weight of the beam. Okay, the safe weight of the beam. And then from the brick wall. Okay, kat sini katalah ada brick wall kat sini. Setinggi beberapa meter. So you kira lah berapa brick wall. And then the safe weight of the slab. Let's say kat sini slab ni berapa dia berat. You kira, and then dia transfer ke atas beam ni. So dapatlah safe weight of the slab. And then the dead load from slab. Dead load from slab ni maksudnya safe weight lah, safe weight ataupun the finishes lah, finishes. Okay, finishes of the slab. Dia akan transfer juga kepada beam. Let's say this one. Okay, finishes from slab. Finishes from slab, and then imposed load on slab. Dia akan, okay, ini masuk kategori GK, and then jadi macam ni. Satu lagi loading adalah kategori QK. Itulah you total up kan semuanya. Jadilah dia punya actions W sama dengan 1.35 GK plus 1.5 QK. Okay, so they depend on the, okay, for the okay, UDL. Okay, UDL stands for uniformly distributed load. Okay, maksudnya satu span tu dia ada beban yang sama. Okay, maksudnya nilai value dia adalah sama. Contohnya kat sini you ada brick wall kat tepi kat sini. Okay, kat sini contoh atas ni you ada brick wall. Okay, so dia adalah nilai yang sama. Dia bukan bentuk triangular atau sebagainya. Kecuali kalau brick wall tu kat atas,
You boleh bayangkan, this is your punya rumah. Kat rumah ni ada brick wall kat atas ni. Untuk biasanya kalau rumah teres kita kena buat satu brick wall untuk membahagikan antara unit. So brick wall macam ni, yang you susun brick wall macam ni, so bentuknya adalah bentuk triangle. Okey, bentuk segitiga dia punya loading. Okey, kalau dia brick wall ni biasa saja, contohnya brick wall kat bawah ni. Kat bawah ni brick wall semua, so dia bentuknya adalah UDL, okay, uniformly distributed load. Kalau katalah you ada pintu dekat sini ataupun you ada tingkap, so you boleh abaikan dia pintu dan tingkap tu, you kira dia macam ni. Okey, anggapkanlah dia adalah brick wall yang penuh. Okay, so this one actions on beam, kita ada one way slab, two way slab. Ini nanti kita masuk one way slab and two way slab, kita masuk dalam topik slab. Okay, let's say tak ada apa. Okay, UDL adalah 3.0 kN per height per meteran. Contohnya kita ada beam di sini. Okay, kat sini. Beam number 5. Okay, kita tengok beam number 5. Beam number 5. Okay, ni nilai yang biasa ya. 3.0 kN per height per meteran ni adalah untuk brick wall dengan ketebalan 115 mm thickness dan siap tambah dengan plaster. So kita anggapkan setiap 1 meter, okey, setiap 1 meter tinggi, itu maksud dia setiap 1 meter tinggi of brick wall, this is brick wall, setiap 1 meter tinggi bebannya adalah sebanyak 3 kilonewton. And then so this is the you ada beam ni panjang macam ni. Setiap 1 meter adalah 3 kilonewton juga. Okey, setiap 1 meter tinggi dan 1 meter memanjang. So kalau kat sini ada 1 meter lagi, 1 meter lagi, 1 meter lagi. So jadilah dia 3 kilonewton per meter. Untuk beam unit dia adalah loading adalah kilonewton per meter lah. Kita ambil jadikan dia sebagai UDL. Kita tak jadikan dia sebagai point load. So kalau kita punya tinggi, contoh dekat sini. Okey, contoh beam nombor 5 ni kita ada parapet wall, kita bagi benda ni kat atas ni kita bagi parapet wall. Okey, dia tingginya contohnya tinggi ni adalah 1.2 meter. 1.2 meter. Okey, boleh saya tahu tak berapa loading dekat atas beam nombor 5 tu? Loading untuk brick wall saja. Jadi saya tak tanya loading daripada safe weight of the beam. Safe weight of the beam nanti you kira sendiri. Atau kalau you buat software, you tak payah kira sebab software akan tolong kirakan safe weight. So dia punya ni macam ni lah ya bentuknya. Kalau saya boleh tunjukkan, this is slab, column, this is column, kita ada support dan kita ada support kat sini. So bentuknya lebih kurang macam ni. So boleh tak tolong kirakan saya berapa nilai loading daripada brick wall ni? Boleh seseorang tolong kirakan? Kalau macam saya cakap tadi, setiap 1 meter tinggi, nilai loading ni adalah 3 kilonewton. So, kalau 1.2 meter, berapa nilai loading dia? 3.6. Okay, good. So, W, GK ya. GK, 1.2 times 3. So, equal to 3.6 kilonewton per meter. Okay, so macam ni lah dia uniformly distributed. Okay, 3.6 kilonewton per meter. Itu je lah, kemas. Okay. Okay, so kalau macam mana pula beam dengan nombor 4? Beam nombor 4, nombor 3 dengan nombor 2 adalah beam sama ya. Kalau dia tinggi ni sama, contoh dekat sini, floor to floor height biasanya samalah. Okay, untuk bangunan ni bangunan sekolah contoh dia. Floor to floor height contohnya 3.3 meter. Okay, so berapa loading? So bentuk dia macam ni. Macam tadi juga, ada beam. Tapi di sini ada support. Okay, support ujung. And then di support sini. Let's say ni A ya. A, B, C. Okay, so di support A, support B, and then support C. This is kita namakan sebagai continuous beam. Continuous beam adalah beam yang bersambung. And bahagian sini kita namakan sebagai cantilever.
Okey, cantilever part. Cantilever part ni dia cuma ada satu support lah, support kat ujung satu je. Satu lagi ni dia bebas. Okey, so berapa loading dia? Boleh tolong kirakan tak? Yang bahagian ni, okey, 1.2 meter. Okey. Boleh tolong kirakan? Anybody volunteer? Bosan kelas petang-petang ni. A hingga cantilever tu macam mana? Total tu macam Up to you. Macam mana yang you faham? kalau dari A hingga hujung cantilever tu 13.5. Sorry, Tapi kalau Hmm? A hingga cantilever, tapi kalau height ni 3.3 tapi kali 3 jadi 9.9. Jadi apa? 6 point? Tak dengar, sorry. 9.9. 9.9. Okey, so bagus. Okey, terima kasih. So kita tengok dia daripada mana ke mana. Okey, kita kena bahagikan dia. Kita tak boleh ambil keseluruhan. Okey, so contohnya A ke B, dia punya tinggi dia cuma 1.2 meter. So kali lah 3 kali dengan 1.2 sama dengan 1.2 sama dengan macam tadi 3.6. So kat sini adalah 3.6. So kamu buatlah 3.6. Tu tambah. Okey, Newton per meter. Okey, so daripada B sampai ke C dan sampai ke C je lah. Kan? Sebab dia sampai sini je. Kat sini tak ada kan? Ni tak ada. Okey, faham tak? Dia tak ada. So tak ada. So kat sini dia besar sikit lah nilainya. Okey, besarlah sikit. 9.9. Okey, 9.9 good. Kilonewton per meter. Kat sini tak adalah. Kosongnya lah. Tapi dia ada sebagai safe weight. Sebagai apa, daripada safe weight of the beam lah, dan juga dia akan ada beam ke sini kan, ada beam melintang nanti. Beam ni akan jadi point load kat sini. Tak apa, itu saya jelaskan kemudian di hari lain. Okey. Okey, kalau beam nombor 1 ni dia macam ni. Okey, yang ni kamu buatlah sendiri nanti macam mana. Okey, kat sini adalah A, adalah B, adalah C. So kat sini dah tak ada apa, dia ada apron. So macam ni je. So kamu tengoklah macam mana dia punya bentuk. So kat atas sini adalah B1 contoh dia. A, B, kat sini adalah B1 tapi dia bukan support. So dia loading dia mungkin macam ni. Okey, macam tu saja daripada brick wall. Okey. Okey, action on slab. Kita ada permanent action on slab. Okey, the source adalah from finishes. Okey, ceramic tiles. Kita diberi nilai ceramic tiles adalah 1 kN per meter square. Kamu faham tak 1 kN per meter square itu macam mana? Okey. Okey, ceramic tiles ada pada floor yang bawah, selain daripada roof lah. Kat roof ni jarang orang buat ceramic tiles, melainkan dia buat flat roof, dan kat atas tu mungkin dia nak buat tempat makan-makan atau untuk tempat lepak tengok bintang malam-malam. So dia buatlah ceramic tiles. Tapi kalau buat ceramic tiles kalau hujan licin. Okey. Ceramic tiles. Okey. Kat atas ni biasanya orang buat macam atas ni. Waterproofing, nilainya adalah 0.5 kN per meter square. Dekat atas sekali bahagian roof. Okey. And then apa lagi? Okey, kita ada suspended shielding. Okey, suspended shielding dia kamu nampak kat sini, this is shielding material yang putih-putih bawah ni. Lepas tu dia ada kerangka besi. Shielding tu, kerangka besi tu kita sambung ke atas ni, and then kita tebuk. Okey, dia akan hack sikit slab ni, dia akan tebuk dan dia akan ikat sampai kuat. Okey. Pakai cement grout dan sebagainya. Kemudian barulah digantungkan shielding dan nilainya adalah 0.15 kN per meter square. Okey, macam ni ya. Okey. So kalau shielding tu dekat atas ni, dia orang kat sini. So kat shielding ni akan jatuh pada slab di atas. Dan slab tu akan jatuh pada beam akan jatuh pada column. Okey, apa lagi yang kita ada? This one. Okay, this is mechanical and electrical and also the piping. Contohnya mechanical electrical, kita anggap berdasarkan kajian nilainya diberikan adalah 0.3 kN per meter square.
Okay, kita tak tentukan lah. Contoh kita tentukan ada kita ada piping kita. Contohnya kat sini. Okay, contohnya kita ada aircon. Okay, di sini ada macam electrical punya piping ataupun di toilet punya piping. Kita buat kat sini satu kita kira beban tu kat sini. Tak, kita tak buang masa macam tu. Kita anggapkan je kilonewton per meter square, anggapkan dia kebarangkaian dia boleh letak di mana-mana, adjustable. Okay, kita boleh contoh kat kipas kat sini, kipas electrical kat sini. Takkanlah you nak kira kipas ni berapa kilo, lepas kedudukannya kat mana, nak kira pula point load. You buang masa lah, you buang masa. So you ambil je nilai 0.3 kilonewton per meter square, you letak je dekat situ. Dia namakan conservative design. Conservative design ni kita over sikit. Tapi kita jimat masa dan kita practical. Okay, practical untuk dibuat. Okay, kalau kat ground, apa yang kita ada, kita cuma ada, okay, kita ada tiles kat atas ni. Ni di sini yang warna biru ni kita ada tiles. Tapi kita tak ada services. Kalau kita ada services, contohnya services tu piping ke kat sini, piping tu dia akan jatuh pada ground. Dia takkan jatuh pada slab. Okay, so the piping here will be supported directly by the soil. Melainkan kat sini kita adalah basement. Bawah ni kita ada lagi ruang parking, parking kereta ke basement di ground. This is the ruang parking kereta bawah tanah. So the piping kat sini akan jatuh pada slab. Yang itu you kena kira. Okay. Okay, so nilainya adalah 1.0. Biasa saya ambil lah ni kalau nak modelkan dalam Tekla ataupun Esteem, saya ambil kalau permanent load on slab nilainya adalah 1.0. Okay. Untuk ground, untuk upper floor dia ada benda-benda ni semua. 1 tiles, services and suspended ceiling. 1.0, 0.3, 1.05, 1.45. So saya mudahkan jadi 1.5. So saya ambil nilai tu, saya terus key in dalam saya punya software nanti. Ataupun kalau nak kira manual, kita kira safe weight of slab berapa, lepas tu kita tambahkan dengan 1.5 ni sebagai finishing dia, baru kita tahu nilai dia berapa. And then for the roof, flat roof, kita ada nilai macam ni. Kita ada 0.5 ni datang daripada waterproofing tadi. Okey. Ya, waterproofing lah, okey. Waterproofing. Okey, so 0.95 saya mudahkan je 1.0. Okay, so nak ingat dengan mudah, ground dengan roof nilainya adalah 1.0 kilonewton per meter square. Yang lain-lain ni adalah 1.5 kilonewton per meter square. Okey, saya lupa nak tanya ni, apa itu 1 kilonewton per meter square? Okey, contoh kat sini, you ada bangunan. Okey, ini untuk variable load sebenarnya. Tapi tak apa. Untuk office, contohnya kat sini adalah berapa meter? Katalah ini 4 meter. Kita ada 4 meter. Sini pun 4 meter. Apa yang dimaksudkan dengan kilonewton per meter square? Ini kadang-kadang bila saya tanya tahun 4, dia pun tak boleh jawab. Dia tak faham konsep. Okey, bila kilonewton per meter square, maksudnya setiap meter square, nilai beban tu adalah 4 kilonewton. Contohlah contohnya adalah, katalah 1.0 tadi. 1.0, kita kata 1.0 kilonewton per meter square. Okey, contohnya. So kita bagilah 4. Ini slab ni 1, 2, 3. Okey, macam ni. Kita bagikan dalam grid. Okey, dalam bayang-bayang. Tak apa, you as a beginner, you kena jangan malu, you kena conteng je. Okey, you kena ada lepas ni untuk buat key plan, you kena ada pencil color. Okey, pencil color. You kena ada pencil color. Kalau you masuk office consultant, you jumpa engineer yang dah otak-otak tu, memanglah dia boleh buat, tapi dia kan, biasanya saya masuk consultant, saya ada pencil color untuk saya colorkan saya punya key plan sebelum saya buat dekat Esteem. Kadang saya dapat student, kesilapan student, dia nak cepat, dia buka dia punya key plan layout, architect layout, dia buka dalam phone, dan dia masuk lab komputer atau gunakan laptop, dia tengok kat phone, dia terus buat dekat dia punya Esteem ataupun software lain lah. For me, benda tu nampak macam hebat kalau professional yang buat, tapi as a beginner benda tu tak practical. Kalau you buat macam tu, you cuma buang masa, sebab
You memang nak cepat siap sebab you nak tahu result pass ataupun fail you punya design. Sebab you first timer, okay, first time guna software memang you nak cepat, you nak tahu, okay, excited lah nak tahu okay ke tak okay you punya design. Tapi hakikatnya bila you dah silap, banyak kerja yang you nak kena buat, yang you nak kena betulkan. So you better you buat key plan you properly, baru you convert ataupun you modelkan guna software. Okay, contohnya macam ni, you bahagikan you punya slab pada grid. Okay, bagikan setiap 1 meter. Okay, so grid line ni, petak-petak kecil ni adalah 1 meter kali dengan 1 meter. So kalau katakanlah loading, tadi kan kita ada banyak loading kan, untuk hotel, untuk office, untuk staircase, untuk balcony, dia ada nilai-nilai yang diberikan untuk variable load. So dia punya nilai ni adalah kilonewton per meter square. Meter square, this one meter square. So kat sini adalah 1 kilonewton. This one. For every sini 1 kilonewton. 1 kilonewton. Kat sini 1 kilonewton juga. Di sini 1 kilonewton. So setiap petak ni adalah bebannya adalah sebanyak 1 kilonewton. Berapa banyak 1 kilonewton tu? Apa nilai 1 kilonewton? What is the value of 1 kilonewton per meter square? 1 kilonewton is equal to berapa kilo? Boleh bayangkan tak? Sama dengan 1000 Newton, betul? Okay, so berapa kilo? 1000 Newton ni berapa kilo? Kilometer. Ha? KM. Berapa kilo? Macam mana ni conversion? Unit conversion. Come on. 100 Sir? Ada yang jawab ni? kilo. 100 kilo. Kilogram. Okay, good. Okay, so bagi 10 je lah. You kena bahagi dengan gravity kan. Gravity adalah 9.81. So anggap 10 lah, ambil 10. So bahagi dengan 10 sama dengan 100 kilogram. Betul tak? So kilogram ini mass to weight. Okay, tak tukar kepada Newton. Mestilah kali dengan gravity kan. Kali gravity. Gravity ambil dia nilai 10. 100 kali 10. Dapatlah balik 1000 Newton. 1000 Newton sama dengan 1 kilonewton. So seakan-akan beban kat sini, kat petak kecil ni, 1 meter ni adalah 100 kilo. So contohnya kalau orang berdiri kat sini, limit orang tu adalah 100 kilo contoh dia. So that's why kalau kita tengok tadi, kalau bedroom kita boleh 1.5. Maksudnya setiap satu contoh ni bedroom ni sekat sini adalah 1.5 adalah 150 kilogram. Termasuklah orang dengan katil atau almari ataupun kerusi ke apa ke. That's why this is QK. That's why awal tadi kita tengok QK berapa faktor untuk QK, ingat tak? W is weight, loading sama dengan 1.35 untuk GK tambah QK berapa faktor dia? 1.5. Okay, good. 1.5 QK. Oh, masih segar lagi. Fatimah jawab dia. Okay, good. Segar lagi. 1.5 QK. So kita ada safety factor lah. Okay, kalau orang tu mungkin dia bertambah berat badan, contoh minta maaf sensitif sikit sepanjang PKP. So dia ada safety factor. So jangan risau. Okay, untuk bedroom. So kalau kat sini untuk reading room, lecture hall, conference hall dan sebagainya, nak tahu nilainya, so you rujuk balik kepada jadual yang diberikan ni. Contoh dia adalah kawasan ni, this is koridor. Koridor biasanya, okay, koridor dan balcony. Apa beza koridor dan balcony? Koridor ialah kawasan yang, this is staircase. Contohnya, you naik staircase, you boleh jalan, tempat laluan. Balcony ni adalah tempat you untuk bersantai, untuk bersidai. Contoh dia di bilik-bilik hotel ataupun rumah. Okay, so dia berbezalah koridor dan balcony. So kita tengok nilai untuk koridor. Contohnya koridor kat sini. Okay, dia masuk kategori C3. C3 adalah areas without obstacle. Adalah kawasan tanpa obstacle, tanpa halangan for moving people, untuk orang bergerak. Contohnya area in museum, exhibition room, access areas in public. Okay, access. Okay, this is the keyword access, untuk laluan. So kita tengok C3.
Okey, berapa nilainya? Adalah 3.0 ke 5.0. So kita boleh ambil nilai kat sini untuk koridor untuk satu panel ni adalah kita boleh ambil lah 4.0. Kalau saya buat projek, saya buat 4. Okey, ini nilai yang saya ambil. Okey. Koridor. So sepanjang koridor lah. Koridor yang ni pun 4.0, semua sama je nilai dia. Sepanjang koridor nilai dia sama 4.0 km per meter. So yang kilometer per meter tu you kena bahagikanlah grid by grid ni. Kalau ni 2 meter, you bagilah grid. Kat sini adalah 400 kilo. Kan? 400 kilo. Setiap ni adalah dianggap beban tu adalah sebab dia variable kan, bergerak. So 400 kilo. That's why koridor, faham tak? Koridor ni dia laluan umum. Kan? Kalau contohnya masa zaman sekolah ke atau macam kita lah nak pergi ramai-ramai keluar daripada bilik ni, lecture hall. Ramai-ramai keluar dah habis kelas, kita keluar ramai-ramai. So kita akan bersesak kat sini sebelum menuju ke tangga. So logik sebab 4.0 nilainya adalah tinggi sebab dia adalah kawasan yang sesak. Okey, contoh lagi lecture hall. Lecture hall adalah this one. Okay, areas with table. Contohnya ada table. Okay, bilik kelas you ada table. Areas in schools. Okay, schools, okay, dining halls, reading rooms. C1 adalah 2.0 ke 3.0. So you boleh ambil lah maksimum. Lecture hall kat sini 3.0. Ini pun conference hall sama juga nilainya. Conference hall you cari yang areas acceptable to large crowds, okay, in buildings or public events like concert halls, sport halls, okay. Mungkin dekat conference hall you kena ambil nilai yang lebih besar. Okay, mungkin 4.0 ataupun 5.0 sebab conference hall biasanya dia kerusi susunan tu lebih rapat, jadi dia tak ada meja, orang akan lebih ramai. So kita mungkin boleh ambil 5.0 km per meter square. Reading room, kita ada balcony. Balcony kita tengok nilai dia berapa di sini. Okay, balconies. Okay, 2.5 hingga 4.0. So kalau tak ramai orang, anggap kita boleh ambil lah 2.5 km per meter square. Boleh ya, bab loading ni you akan gunakan dalam you punya projek nanti. That's why saya ajar you awal-awal. Okay. Dan kalau you buat saya punya Tekla tutorial tu, you akan tahulah. Okay, kan saya ada nilai apa? Nilai impose load. Berapa nilai yang saya masukkan, saya kira-kira itu. Yang itu memang saya tak buat calculation yang detail sebab saya nak tunjuk, saya bukan nak tunjuk cara calculation, saya nak tunjuk cara nak gunakan software. So kalau yang ni you boleh buat sendiri nanti. Okay. Ada soalan tak setakat ni? Any question? Faham. Faham Yang lain-lain? Ada soalan? Faizan? Faizan okey? Ya, dah. Firdaus okey? Okey. Okey. Eng Jingbu okey? Yes, doktor. I'm okay. Sihat ke? Apa khabar? Sehat. Okey. Siapa lagi seorang? Saya tak ingat lah. Ni Fartini okey ke? Okey, doktor. Hana Fatihah okey. Faham ke apa yang saya ajar hari ni? Faham. Okey, so nanti kita praktis lah. Saya ingat saya Yang apa teks tu kan, saya hari tu saya ada masalah untuk download. Okey. Saya dah dapat download tapi saya tak berjaya nak masuk dalam. Tak apa, nanti Sampai. kita usahakan teruslah. Mungkin kawan-kawan yang lain boleh bantu nanti. Okey. Okey. It's okay. Kawan-kawan lain ni akan bantu nanti. InsyaAllah kita buat sesi khas lah. Okey. Okey, semua. Okey, terima kasih semua. Kalau nama-nama yang saya tak sebut, saya minta maaf. Okey, I will share the video later. Okay, thank you very much for your attention. Assalamualaikum and kita tutup tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah surah Al-Asr. Subhanallah.